Okay, maayong hapon mga igsoon. Talagon ang Dios ni nga kahaponon. God is good all the time. And all the time, God is good. Ang Dios, ang angayan, mapasidunggan, mapasalamatan sa atong kinabuhi mga igsoon. Busa ni kahaponon mga igsoon, di ako'y share nga pulong sa Dios, sugo sa Dios. Hallelujah nga nato makitaan sa 1 Pedro 5 versikulo 7 mga igsoon na nagaingon, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. Glory to God. Sa Dios ang papuri, pasasalamat sa kanyang banal na salita mga igsoon. Sugo sa Ginoo itugyan nato kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay ang Dios nakasabot og unsay imong kinahanglan sa imong kinabuhi. Sultihan ta nga igsuon kung kini nga mga kabalaka og ato ni entertain sa atong kinabuhi. Posible ang atong relasyon ngadto sa Dios ma-disalign mga igsuon. Kay daghan nga mga Kristohanon karon mga igsuon nga tuan na namasin sa sugal.